السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال بروبليم ايكونوميك سوسيو بي او اس ديال السيمستر 3. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غنبريزونتي الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون اوردينير ديال 2020 ديال السنة الماضية ديال الفاكولتي دو سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال ديال غولميم، فاكولتي ديكونومي جيستيون غولميم. دونك بالنسبة للإكزامان اللي هو سو فورم دو كي ام اللي فيه جوج ديال لي زيكزيرسيس ديال 10 نقاط ها هو، وكاين جو بونس ان اوتر اكزيرسيس اللي هو كيستيون سانتيز. المهم نحاول نجاوب عليهم. المهم نبداو اول حاجه بالكيستيون ديال اكزيرسيس 1. كيستيون الاول: pour chaque des questions suivantes une seule des réponses proposées est bon. une قال لك ان اي ان سول. المهم انا ما فهمتش شنو بغا يقصد الاستاذ، ما قال لك من قال لك ان يعني جواب واحد اللي صحيح، حيت قال لك ان اي ان سول دي ريبونس يعني واحد اللي صحيح. دونك لو تو دو كرواسونس سي l'augmentation du niveau de population, l'augmentation de la quantité totale des biens et services produits sur une période donnée, l'augmentation des moyens de production, l'augmentation du facteur présent. الجواب باين، c'est l'augmentation de la quantité totale des biens et services produits sur une période donnée. دونك اول جواب صحيح وهذا هذا كلشي جواب صحيح. هو الجواب صحيح هو ب. نمشيو لكيسيون جوج. Un cadre macroéconomique sain et une stabilité politique sont les conditions d'une croissance économique soutenue, du développement des exportations, du développement de l'agriculture ou là du développement de l'industrie. الجواب الصحيح هو A. sont les conditions d'une croissance économique soutenue اللي كيستمر مدة طويلة. شوفوا question 3. Pour combattre l'inflation, la Banque centrale augmente le niveau de la masse monétaire, baisse le niveau de la masse monétaire, baisse le taux d'intérêt ou là aucun. الجواب الصحيح هو دابا كاين l'inflation. حيت شنو السبب ديال الانفلاسيون؟ هو لا هوز دو لا ماس مونيتير. لا ماس مونيتير مرتفعة، الفلوس كتفقد القيمه ديالها. دونك بور كومباتر لانفلاسيون شنو كيدير لا بنك سنترال؟ كينقص لا ماس مونيتير، كينقص ماشي كيزيد، كينقص حيت راه بيحارب لانفلاسيون. دونك الجواب هو بي. 4. L'ouverture de l'économie aux entreprises multinationales impacte le taux de chômage, impacte la mobilité des employeurs, impacte le taux de chômage et la mobilité des facteurs ولا aucune des réponses. دونك واحد ليكونومي اللي كينفتح على لي زونتربريز ملتي ناسيونال. هنا كنهضروا على لي زي دي او، لانفستيسمون ديريكت على ليترونجي، يعني كيجيو لي انفستيسور ايترونجير كيستثمروا في البلاد. دونك هذا عنده امباكت على الطو دو الشوماج، حيت هادوك لي زونتربريز ملتي ناسيونال اللي كيجيو راه كيحاربوا الشوماج اي اوسي لا موبيليتي دي فاكتور دي برودكسيون، حيت هادوك لي ملتي ناسيونال اللي كيجيبوا الكابيتال. دونك هنا كاين واحد الموبيليتي دي فاكتور. دونك الجواب الصحيح هو سي. Question 5. Dans le modèle de Solow ديال Robert Solow, le modèle de la croissance exogène, la quantité produite est déterminée par l'offre des biens et services, la demande des biens et services, l'offre de la demande et de services. بالنسبة لروبرت سولو، وروبرت سولو في الموديل ديالو قال لك بان لا كونتيتي برودويت ولا لا كرواسونس ا لون تيرم اي ديتيرميني بار لو بروغري تكنيك، يعني ماشي لوفر ماشي لا دوموند. الجواب هو اوكين ريبونس، البروغري تكنيك. l'épuisement des moyens de production. l'épuisement des moyens de production واش augmente le stock de capital ou la baisse de stock de capital ou la stabilise le stock de capital. épuisement يعني la baisse de stock de capital. Dans la crise de 1929, la crise générale a précédé la crise financière. La surproduction agricole constitue l'élément déclencheur de la crise. Les crédits immobiliers sont les principales sources de la crise. Les crédits immobiliers هما الاسانسيال ديال لي كريز. les crédits immobiliers يعني كانوا لي بنك كيعطوا les agents non financiers quel que soit les ménages ou les entreprises des crédits ولكن sans garantie.
دونك لي بونك داروا فايت. علاش؟ لان دوك الناس ما خلصوهمش لي كريدي دونك شنو السبب ديال لا كريز؟ هما لي كريدي ايموبيليي. l'état stationnaire de l'économie على حساب روبرت سولو. l'économie est en pleine croissance, l'économie s'industrialise, l'investissement et l'amortissement ne sont pas au même niveau. راه باين l'état stationnaire هي l'économie en pleine croissance، يعني la croissance كيكون stable كيتحركش en pleine croissance. Le problème économique ne concerne que les économies industrialisées, les économies pauvres, ou là toutes les économies. Les problèmes économiques concernent toutes les économies. أي دولة في العالم ما عندها بروبليم واخا تكون كيف ما كانت. Résoudre un problème économique, c'est affecter les ressources illimitées à besoins limités. Converge entre les besoins illimités et les ressources limitées. Produire avec les moyens rares ou là autres. Pour résoudre les problèmes, là, bien sûr, on converge. يعني كنحاولوا أن les ressources اللي هما limitées نلبيو بهم les besoins illimités. هذا هو l'objectif ديال l'économie. Donc converge entre les besoins illimités et les ressources limitées. La pauvreté se mesure par le revenu par habitant, le revenu par population, le revenu par habitation, le revenu habitable, le revenu par habitant. Revenu par habitant. La croissance économique est la somme des valeurs non ajoutées, la somme des valeurs ajoutées, ajournées, la somme des valeurs à mettre à jour, la somme des valeurs ajoutées. La croissance économique est mesurée par le PIB, donc il y a la somme des valeurs ajoutées. Le modèle de Harold Domar est un courant théorique qui préconise bien sûr l'investissement et l'épargne. Là c'est un modèle keynésien. المهم نشوفوا الكيسيون théorique. Expliquer la différence entre une croissance intensive et une croissance extensive. Donc كيفاش غتجاوبوا على هاد الكيسيون هذا؟ Pour répondre à cette question très simple راه كاين في الكور غتقولوا la croissance extensive c'est une croissance qui est le résultat de l'augmentation des facteurs de production, c'est-à-dire augmenter les facteurs capital et le facteur travail. Par contre, on a la croissance intensive, c'est une croissance qui est le résultat de l'utilisation efficace et rationnelle des facteurs de production sans augmentation. Et vous كتحاولوا انكم ديتايو في داكشي. دونك راه examen très simple ساهل تيبان. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او revoir. المهم نحاول نزيد لكم شي examen اخر ان شاء الله.